हेलो फ्रेंड समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केंदा अच्छन समस्ते आशा करछे समस्ते बहुत 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 भल से थिबे पचाड़े देखुन केते कपड़ा गदा हिचे अधा चौंतीचे अधा नी चौंतीबार ताले काली टाइटा आउ आज होचे मोहरम आज होचे छुट्टी स्कूल माने दुई छुआ सुईचन ताली आउ निके मते आज भल नहीं लागबार केनता कि आने मुई केते बंचिबे कि निबे कि भलिया लागबार नहीं परा आज भल लागला काल के भल नहीं लागबार मूड गुटे दुख जे निके क्या लगे जे कि जाने पूरा सब आड़ सब प्रोब्लेम पूरा घेरी नेला भाया लगुच पूरा आज सकालू मुड दुख हो रात भल से शुई नहीं पार्बार निद नहीं लगबार मते तापर सकालू जे झुमरा भांगबार नहीं बेले झुमरा कण 6 बाजले कारण मोर निद भांगी जाऊे न बाकी हेते बेले उठी आज तो किसी काम नहीं थाई शुईले भी होता बेले पूरा मुड दुख हो केते आज हेटा नहीं कि शाढ़ी नहीं पिंधिन हेते लगे नाइटी गोटे गले ही दीचे बोले आई नाइटीटा आनी देते देखुन एटा से लगे पिंधि देछे एटा आउ आज तो हो गलान शुक्रवार आ बहुत दिन है नॉनभेज नहीं खाइबार आउ मुई तो इहादे डाएट मोर चली संबलपुर जेन गलु नहीं के पूरा गड़बड़ हो गला दिन बेलिया घर प्रतिष्ठा भोजी राति गोटे फिर रिसेप्शन जाइलु बेले सेटा खाईदेली दिन दुई टाइम बेले ओजन मोर बढ़ी जाइए 1 केजी पूरा बेले आज काଣା खाइमी जे किए जाने भाभी नहीं पार्बार लाउ सूप टे बनामी क्या बोली भावुचे देखूँ आज शुक्रवार जब माछ मांस काँगड़ा आनबे कि नियानन जे कि जाने बेले आज मत केन्ता गोटे लगुच आ मूड एत भारी भारी लगुचे पूरा आ गरम तो नहीं कहना जेन गरम होचे भगवान वर्षा दिन के क्या दिन जे कि जाने पूरा वर्षा देवस्नान पूर्णिमा अच्छे देवस्नान पूर्णिमा पर अषाढ़ लगी जावा तथापि भी वर्षा नहीं हबार ताली जेन बतर रे खरा होचे मूड खराब हो जाऊे पूरा आ गरम गरम लगी जाऊे पूरा जम तलके जाएसी रंधा बढ़ा काँ काँ करमा एमने फिर उठले काँ काँ खाइबे जे कि जाने जलखिया तो आम करूँ एकानी आउ ये आनी उना कर आसन कि बाहर खाएसन कि किसी नहीं भी खान मेरा छुआ मैंने आज अच्छन काଣା खाइबे जे कि जाने आईटा केन्ता खरा हो चलुन देखो आपण मानक पूरा पूरी खरा मास किसी नहीं से पूरा इंता प्रकार खरा हो वर्षा बेले छने केबे केन्ता हेलेनी के खरा पूरा 44 डिग्री आज भी थी आउ गोटे भौणी गोटे मत कमेंट करते तुम कदली गछ टे देखा बोलिकी आर गछ मानकर अवस्था तो देखी पार्थ्व केन्ता जे आमर तो जीवन अवस्था काଣା होता आ गछ मैंने बीच के बचे यहाँ केन्ता पूरा मरी मुरा गलान गछ फुट सबू उपरटा यहाँ वर्षा दिन तो नहीं हबार ताली काଣା वर्षा हवा कि नहीं वर्षा जे किए जाने आ सबू गछ मरीगलान पूरा बेले यहाँ मुई सब टे सेटिंग करमी वर्षा पतर टे हो आरु आज देखुन माछ आनीछन यहाँ केते माछ आनीछन 2 प्रकार माछ बेले 2टा जरी थिला 2 प्रकार होता बोली भावली रोही हटा अधा अधा पर भाकुर परे बेले 2 प्रकार हटा माछ आनीछन बेले माछ आज निके बेसार बनामी बोलिकी भावुचे बेले आज आम रांधबार प्लान नहीं थाई बेले आम बापा पूरा एंता माछ माछ हो माछ फिर पछे आनले बेले फास्ट निके नानी आमिल रांधि नटा आईटा जह्नी बेसार देखुन जेन जह्नी तियासी चना माखन देकर आईटा कंकुड़ भजा माँ तो एटा माछा मांस खानी बेले आईटा आमिल देखुन आई दाल भी नहीं रांधि थे आज आउ माछ और आमिल क्या कॉम्बिनेशन बोले माछ बेसार बेले से लगे लास्ट मोमेंट फिर मुझे फोन कली आर माछ टे आन बेला के एतकी माछ आनीछन बोले हटा थिले भी निके हटा पलि जा 2-4 दिन बापा खाइबे आउ यहाँ तो रंधा बढ़ा सब सरला तापर जेनटा देखी थी तापर इे मुझा माछ छानुचे यहाँ देखुन आड़े माछ छनाटा सरलान आटा बेसार आउ एते टेस्टी लगुला मुझे काଣା कहमी बहुत टेस्टी माछ बेसार मुझे तो भल बनासी माछ बेसारटा आउ माछ तरकारी आम देखुवे भिडियो रे आउ बिल्कुल भी नहीं एका खाइबार न माछ खाली बेसार ही बनाऊँ आउ यहाँ बाकीटा जहाँ रंधा बड़ा होइछे सबू ईसा फिर काଣା खाइबा जे के जाने सेटा गोटे टेंशन आमर घर यहाँ गोटे टेंशन साधा बाले अच्छन नॉनभेज बाले अच्छन आ अधा नॉनभेज अधा साधा बाले भी अच्छन बेले ईसा काଣା खाइबा जे के जाने हेरा अंडा जदि अच्छे बेले फ्राए राइस बनैकर खाइसी तार टेंशन ने बिचरी और देखुन माछ बेसार पूरा पूरी रेडी आमूल देकर बनैछे यहाँ आ अधा माछ भजा अच्छे जे मैंने भजा खाइबे मामुन दादा खाएसन भजा आउ यहाँ देखुन माछ बेसार मस्त होइछे पूरा पूरी केन्ता टेस्ट थिबा जे के जाने भल तो दिशुचे भल लागुथिबा एका आउ यहाँ देखुन एतकीटे माछ फेर यहाँ अच्छे
ଏଇଟା ଭଜା ଅଛି ଯେନ୍ ମାନେ ତରକାରୀ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଭଜା ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଆଗରୁ ତ ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଉପରକେ ଯାଏସି ଇଶା କାଣା କାଣା ଖାଇବା ତାକେ ପଚରାମି ଆଉ ଆୟୁଷ ଗଲା ଦିନୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ତ ହେବାନି ଆମର୍ ଘରେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦୁଇ ମାଝି ଆମେ ଖାଉଛୁଁ ଦୁଇ ମାଝି ବେଲେ ମାମୁନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମାମୁନ୍ର ଲାଗି ମାଛ ଆମିଲ୍ ଆରୁ ଭାତ ଆଉ ମୋର୍ ଲାଗି ମାଛ ଆଉ ଆଚାର ଆନିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଚାର କାଣା କାଲି ଘିନି ଆନିଥିଲି ମିକ୍ସ ଆଚାର ଯେନ୍ ଆଉ ଆମିଲ୍ ଉମିଲ ଦାଲ୍ ଦୁଲି ତ ଭଲ୍ ଲାଗେନି ଆଉ ବେସର ଏନ୍ତା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଯେ କାଣା ଆଉ କହେମି ବେଲେ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ସନ୍ତୁଳା ବି ଟିକେ ଆନିଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଖରା ହଉଥିଲା ଏନିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଇହାଦେ ଟିକେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ ମୀନା ବଜାର ଟିକେ ଯିମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିଲୁ ବେଲେ ତଥାପି ବି ହେତ୍କିରେ ବର୍ଷା ଏକା ନି ହେବାର୍ ଭୁରି ଭୁରି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ କରିଛେ ଟିକେ ପାଗ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ ଭଲିଆ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଇହାଦେ ମୀନା ବଜାର ଯିମୁ ବର୍ଷା ବୁର୍ଷିରେ ଯଦି ଛାଡ଼ବା ବେଲେ ଆଉ ଇଟା ଏ ଗଛ୍ ଖୁଟ୍ ସବୁ ଟିକେ ସାର୍ ସୁରି ଆନିକିରି ଭଲ୍ସେ ଗମଲାମାନ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ୍ସେ ରେଡ଼ି କଲେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହଉ ଆରୁ କର୍ମି ବୋଲଛେଁ ବେଲେ ଏଇଟା ଏକଲା ମୋର୍ ଦ୍ୱାରା ନି ହୁଏ ମୋର୍ ବାପା ଫେର୍ ଯେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସ୍ବେ କି ନି ବାପା ବାପ୍ ଝି ମିଶିକିରି କର୍ମୁ ବେଲେ ହେଟା ଖତ୍ ଖୁତା ଟିକେ ଆନ୍ଲେ ଇକିରି ହେଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ମି ବୋଲୁଥିଲି ନିହେଲେ ସେ ନର୍ସରୀକେ ଗଲେ ନର୍ସରୀରେ ବି ମିଲ୍ସି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ମିଲିଯାଏସି ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ହେଟା ବସ୍ତେ ଦୁଇ ବସ୍ତା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଲେ ପଲେଇ ଆସ୍ବା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ରୋଡ଼୍ ବି ନି ଭିଜି ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛେ ଯେ ବନେଇକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିତା ବେଲେ ବି ଭଲ୍ ହେତା ଲୋକ୍ ଧାନ୍ ମାନେ ବୁନ୍ଲେନ ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ନି ହେବା ବେଲେ ଏଇଥର କାଣା ହେବା ଯେ କିଏ ଜାନେ ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଖରା ହଉଛେ ଯେ ନି କାଏଁ ସବୁ ଇ ଯେନ୍ ଶୀତ୍ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁ ଖରା ହିଁ ହେବା ବେଲେ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଟିକେ ବି ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ଏତେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକରି ବି ନି କାଏଁ ଏତେ ଗରମ୍ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଚାଲୁନ୍ ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲାନ ଆଉ ଆମେ ଯିମୁ ଇହାଦେ ମୀନା ବଜାର ସବୁ ନାନୀମାନେ ସବୁ ହେଟା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ମୀନା ବଜାର ଯିମୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସରିଗଲାନ ମାସେ ହେଇଗଲାନ ମୀନା ବଜାର ଆସ୍ବାର୍ଟା ଆଉ ଦିନେ ବି ନି ଯିବାର୍ ତାଲି ମୀନା ବଜାର୍କେ ଦିନେ ବି ନି ଦେଖ୍ବାର୍ ତାଲି ତ ଆଜି ଯିମୁ ଇଟା ଇହାଦେ ବାଜ୍ଲାନ 7 ନି ବାଜ୍ବାର୍ ତାଲି 7 ମାମୁନ୍ ଯାଇଛେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଆମେ ଇହାଦେ ଯାଉଛୁ ମୀନା ବଜାର ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସରିଗଲାନ ପଚ୍କନିକେ ମୀନା ବଜାର ନି ଯିବାର୍ ତାଲି ମାମୁନ୍ର ଲାଗି ଏକାନ ବେଲେ ଇଶା ହେଟା ନେଇଯାଉଛେ ତାହାକେ ଆଉ ରେଡ଼ି କରିକିରି ସେମାନେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯିବେ ସ୍କୁଟିରେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛେଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଚାଲ ବୋଲିକିରି ବେଲେ ଚାଲୁନ୍ ମୀନା ବଜାର ସରି ସରି ଆସ୍ବାନ ଦୁଲି ଦୁଲା ତ ମତେ ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଡର୍ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ କାଣା କାଣା ଟିକେ ଘିନା ବିକା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ପହେଲା ବେଗ୍ଟେ ଧରିଛେଁ ରେ ବୁଆ ସାମାନ୍ ବୁହି ନି ହୁଏ ବେଲେ ମନେ ନେଇକରି ଛାଡ଼ିଦେବା ବେଲେ ଏମାନେ ତାକର୍ ତାକର୍ ବୁଲ୍ବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଆର୍ ମାମୁନ୍ କରି ବୁଲ୍ମୁ ନାନୀ ନି ଯାଏଁ ବୋଇଲେ ତାକର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ କାଲ୍କେ ଯିବେ ପରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଛନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ମୀନା ବଜାର ଚାଲୁନ୍ ଦେଖଉଛେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାର୍ବେ ନ ମୁଇଁ ଏକା ଲାଷ୍ଟ ଅଛେ ନ ମୀନା ବଜାର ନିକେ ସରି ସରି ଆସ୍ଲାନ ଆଉ 2-4 ଦିନ୍ ରହେବା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରି ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର ଗୋଟେ କାଣା ଥିଲା ଯେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଯେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍ ବି ଭଲ୍ଟା ଥାଇନି ଆଉ ସବୁ ଦୁଲି ମାନେ ବି ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି ଆଇ ଟିକେ ଫେର୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଲିକିରି ଆର୍ ବି କମ୍ ଲୋକ୍ ହେଇଗଲେନ ଆଉ ହେ ଭିତ୍ରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ହେସନ୍ ଇହାଦେ ପୁରା କମିଗଲେନ ବାକି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ଖାଲି ଅଛେ ବୋଲିକିରି ବେଶୀ ଭିଡ଼୍ ଭାଡ଼୍ରେ ବି ନିକେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ବାକି ଦୁକାନ୍ ବଜାର୍ ମାନେ ବି ଅଧା ପଲେଇ ଗଲାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଜଲ୍ପରୀ ଆସିଛେ ବେଲେ ଇଶା ବୋଲଛେଁ ସେମାନେ ତ ଅଲ୍ଗା ଦୁଲିରେ ହେଟା ବସ୍ବେ ଆରୁ ଆମେ ନିକେ 2 ମାଝି ଯିମୁ ଜଲ୍ପରୀ ଟିକେ ଦେଖି ଯିମୁ ବେଲେ ଜଲ୍ପରୀ କାଣା ଆସିଛେ ଟିକେ ଦେଖୁଁ କେ ଜଲ୍ପରୀ ବେଲେ ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଡଙ୍ଗା ବି ଖାଲି ଦୁଲି ବି ଖାଲି ହେଟା କିନ୍ଦ୍ରୁଛେ ତାପରେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିଆଡ଼େ କିନ୍ଦ୍ରୁଛେ ଆଉ ହେଟା ଅଧା ଲୋକ୍ ଆସୁଛନ୍ ଯେ ଇଟା ଅଟ୍କିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଥି ଖାଲି ବସ୍ମି ଟ୍ରେନ୍ ଥି ମତେ ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଡର୍ ନି ଲାଗେ ବାକି ନିକେ ବାକି ଦୁଲିମାନ୍କୁ ଶହେ ଜୁହାର୍ରେ ବୁଆ ଗଲାଥର ମତେ ହେନ୍ତା କିଛି ନି ଲାଗେ ବୋଲିକିରି ଡଙ୍ଗା ଥି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛେଁ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କେନ୍ତା କରି ଦୁଲିମାନ୍କୁ ବସୁଛନ୍ ଯେ ନିକେ ସେମାନ୍କୁ ବହୁତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ରେ ବାବୁ ପୁରସ୍କାର୍ ଦେବାର୍ କଥା ଇମାନେ ସବୁ ଦୁଲିମାନ୍କୁ ସବୁ ବସ୍ବେ ଅଧା ଲୋକ୍ ଆଉ ଅଧା ଲୋକ୍ ନାଇଁ ବସନ୍ ବେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଲା ପରେ ଫେର୍ ଇଟା ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସ୍ଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ କିଛି ନି ଲାଗେ ଡର୍ ନି ଲାଗେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଗାଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ ଲାଇନ୍ କରି ଆଉ ନିକେ ଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍କୁ ପାସ୍ ମିଲିଛେ ସବୁ ଫ୍ରି ବାକି ଜଲ୍ପରୀ ଆର୍ ସେ ଭୂତ୍ ବଙ୍ଗଲା ଗୁଟେ ଅଛେ ହେଟା ନିସେ ଆଉ ବାକି ନିକେ ସବୁ ବାକି ଦୁଲିରେ ବସ୍ବା କିଏ 2-4 ଲୋକ୍ ବସ୍ବେ ଆର୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ବସନ୍ ବେଲେ ନିକେ ସେମାନେ ସବୁ ହେଟା ଲେହେଣ୍ଟି ଦୁଲିମାନ୍କୁ ବସ୍ଲେ ଯେ ନିକେ ଆମେ ଇଟା ମା ଝି ପଲେଇ ଆସ୍ଲୁ ଜଲ୍ପରୀ ଦେଖି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ନ କାଣା ଆଉ ଆପଣମାନ୍କୁ ଦେଖାମି ବାକି ଯେନ୍ମାନେ ନି ଦେଖି ନିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଥିସି ଜଲ୍ପରୀ ଯେ ଗୁଟେ ବଡ଼୍ଟେ ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କି ଗୁଟେ କରିଦେଇଥିସନ୍ ସେତି ପାଏନ୍ ପେକ୍ ଭରି ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଗୁଟେକେ
हे ड्रेस डुसा पिंधे देकर बिचरी आउ हेटा ऊपर के कह जाऊे निश्वास नौचे फेर तलके आउचे बेले ताके देखी देखी कर सियाड़ू किन देकर पलाबो। यहाँ 80 टंका टिकेट करिछन 80 टंका चाट प्लेट खाले लाभ अच्छे पचकर निके यहाँ पूरा पूरी पैसा बेकार है पर बर्बाद पैसा बेले बाकी खाली केनता काଣା जे बोलिक खाली देखबार कथा न खाली बेले कहीं भी नहीं आसी मामुन और मुई खाली आसीचु यहाँ आर केनता भिड़ देखुन पूरा पूरी घेरी देते जलपरी के जलपरी आउ इने पर पिला माने भी पूरे आगु आसन जलपरा और जलपरी दुई लोग दुईटा बाहरुले परे बेले एबे ई गुटे न खाली अच्छे जलपरी बेले मामुन संगे केनता हाई करते सब टी खाली हो गला परे तापर एटा फोटो वीडियो माने टिके एटा उठालु आउ तापर एटा आमे भी जिमु आउ का करमा केते बेल तक देखमा हेले इने बोर लगे जाऊला से जलपरी की देखी देखी करी काଣା से जलपरी जे कि जाने 80 टंका लेखा इथर सब टिकेट 80 कर देसन सब दुला जहाँ जहाँ अच्छे सब 80 आ गोटे भूत बंगला साड़े अच्छे निके इनता किल्ला किल्लौले से भितर जे निके काଣା थिबा जे कि जाने पिला माने हेन्ता डरासन घाय बहुत बरस है न 7-8 बरस है न ये आमर आयुष सर ईसा करे सान सान थिले आउ बोलछन इटा जाइलु भूत बंगला के आरो से भितर एते डर कानी लगला लास्ट के निके सब पिला माने जेते लोग भीतर के देखी देले बाहर के आइले इनता हंगामा कले जे निके ताकर पैसा हमको रिटर्न कला आमरी पैसा रिटर्न कर देला मुई सेटा सोर करसी एंता काना कि डरबा हेले तापर मामुन निके कोनोसी जिनिस भी नहीं छाड़ी न हेलिकॉप्टर नु आरंभ करके सब दुली सब ट्रेन से बसी साला न इटा निके गीत माने सब बजैछन बोली के मुई किछि हेटा भॉइस ओवर दे दउछे किछि आपण माने सुनि नि पारबार बेला एटा मामुन रो खुशी देखुन बेले नहीं बहुते बुलूला बेले हो गला मैं आनी बसन बेला फेर यहाँ उतरिक पलि आसिक चुस्की खाई जाऊँगी चुस्की खाई सारा पर फिर ट्रेन देखौला ट्रेन रे बसमी बोलिकी बेले नहीं तार खुशी लगी तो एका मुई आसी मोर तो किसी एमती ही इंटरेस्ट नहीं थाई आ मामुन के छुआ गोटे देखो मसे हो गला न मीना बजार नहीं केते शौकी दिने भी नहीं आसी पूरा ये लगी ताके धरिक हेड़ा आसली आउ यहाँ बसला ट्रेन रे जहाँ जहाँ थिला सबुथिरे बसीची आ सब छुआ मकटा 50 टंका बड़ मांकटा 80 टंका सब रेट माने तापरे खाना पीना साड़के नहीं जो लेट हो गला न आमको पूरा 9 ऊपर हो गला न बेले आम तो 7 बजे तो पहला बाहरी कर आसी चुंटी जल्दी आसबार थिला बेले भिड़ भुड़ा नहीं थाई बोलिकी टिके भल लगुच ठंडा ठंडा पाक भी करे मस्त पवन आसुचे बढ़िया लगुच बुलबार लगी आउ एटा मथुरा केक हेटा मैंने गाँ टिके खाएमु आउ पलामु से मैंने हेटा दुली मान सब बसुचन हेटा लेहेटी दुली ब्रेक डांस है टोरा टोरा गुटे आइसे डंगा सबुथिरे पूरा सबुथिरे जेन बसुचन 4-5 लोग तापर हेटा भिडियो आउनी बनईन हेटा मथुरा केक हेटा मैंने खाइलु आउ हेटा फिर ऑटो रे फिर पले आसुछु समस्ते जे जार घर के समस्ते पलाले आउ केंदा लागला भिडियो जे कहबे भल लागले लाइक शेयर जेन मन चैनल नुआ अछन सब्सक्राइब कर देबे बाय गुड नाइट।